Lalu Nabi Muhammad dibawa keliling-keliling oleh malaikat. Salah satu yang diperlihatkan kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad paningale swarga, Nabi Muhammad paningale neraka. Jadi surga itu seperti apa, neraka itu seperti apa, dan penggambarnya diperlihatkan kepada Nabi Muhammad. Paningale swarga, ya Allah, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi basar. Surga itu isinya tidak pernah dipandang oleh mata, bunyi-bunyian surga tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan keindahan surga itu tidak bisa diprediksi, tidak bisa dibayangkan dengan hati. Enggak apa pernah na surga, pada tak tahu mungkin kok penasaran kia yu. Yang jelas dulu ada lagunya Mas Ahmadi, sungai madu dan susu tilam sutra berbulu itu surga tempat manusia yang bertakwa, berilam bagi. Tetapi sebaliknya insan yang penuh dosa akan dicanggrep di neraka, api yang membara membakar bulunya. Ada lah boton bulu nak gelak roh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah. Al-ayah, sadaqallahul azim. Amma ba'd. Ulama'una al-a'izza wa masyayikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, para masyayikh, ajunan semulja Kiai Irham selaku sahibud da'wah wa sahibul manzil, ajunan Kiai Haji Rois, ajunan Kiai Afandi, ajunan Kiai Ahmad Zaini, ajunan Kiai Imam Sujoni, panitia penyelenggara Kiai Haji Saiful Bahri, dan setuju para kiai, setuju para guru sehadir. Nyuun sapora tak bisa nyebutung situng karena terbatas pengauning badan kaula. Namun meskipun tak nyebut secara rinci, sedikit pun tak ngurangi takzim dan hormat dek setuju seampun Rabu. Secara istimewa seampun mulang kaula ajunan Ki Puru Ibu Nyai Hajah Hilyatul Milla Khalili, dek salerana beten kaula ngaturake takzim ben hormat saagung-agungipun. Tokoh masyarakat secara khusus pemangku desa Kaliwining beserta aparatur desa Epon tak kaleb senyepoe Kampung Sepada dan seluruh masyarakat yang hadir lake atau bebini, insyaallah ada sebentu
Dek saja ajunan peten kaula amul jaaki ban peten kaula yakin ajunan imul jaaki Allah. Alhamdulillah kaula benajunan sareng Allah saat mangken etangdir apolong alengki asareng dalam keadaan sehat langkong epon kaula ajunan saat mangken ala kotoat manter tak karua apolong sepada tapi sampai ke akhirat pakun apolong dalam keadaan ridho Allah kenging rahmat Allah. Allahumma salawat ben salam ngiring atoraki dek Gusti Kanjeng Nabi sekak dima Gusti Kanjeng Nabi nika merupakan nabi yang istimewa, satu-satunya nabi dan rasul yang menghadap Allah secara langsung. Bahkan sejarah mencatat beda orang sing ngadep da Allah secara langsung bekto kita seta. Yang pertama Nabi Muhammad sing ngadep bekto Isra wal Mi'raj. Nika orang sing ngadep ke Allah dalam keadaan odi kilo seta. Senomor dua ulama sufi namanya Syekh Ibrahim ibn Adham. Beliau Syekh Ibrahim ibn Adham kak dinto orang sing ngadep da Allah dalam keadaan odi kilo seta cuman pitana Nabi Muhammad kak dinto Isra Mi'raj apangki da Allah ni karuhan wa jasadan roh ben petena pada ngadep da Allah cuman Ibrahim ibn Adham ni kak ronatok sing ngadep petena pada ibu me pakun lah Nabi Muhammad ni kak roh beten ni kak ngadep ke Allah bahkan beni cuma roh ben beten sampai sandal la Gusti Kanjeng Nabi ni kak iki ngadep da ajunan Allah Subhanahu wa taala. Sandal ni kala sandal makanya terompah Nabi Muhammad sandal Nabi Muhammad nikah termasuk istimewa apa-apa karena sandal Nabi Muhammad nikah ngadep da Allah waktu Isra wal Mi'raj sandal ni kata ibuka. Sementara Nabi Musa ni kebening ngadep ke Allah keng edebui Allah secara langsung wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Musa ada di mana? Nabi Musa ada di Gunung Sina fi Turi Sina. Nabi Musa ni kebening Gunung Sinai ada di Turi Sina bening ngadep ke Allah keng edebui Allah secara langsung. Allah makon ke Nabi Musa sandala pokon buka fakhla'na alaika innaka bilwadil muqaddasi tuwa. Musa buka sandala kakek setiba di tempat suci padahal cuma edebui Allah secara langsung. Nabi Muhammad gak dinto ngadep da ajunan Allah sandala tak ibuka iki ngadep sampai ke mustawa sampai ke sidratil muntaha. Makanya sandala Nabi Muhammad ni istimewa. Bahkan mengkitab itu buaki mun beda Roma pah Roma ni kanyabek kempur sandala Nabi Muhammad maka Roma ni ka aman selama kempur ni ke beda situng tak kira tahu ber sebenting ada apa ini ongguan ni ka ongguan tak berjanji putun kempur sandala Nabi Muhammad nikah hadirin. Mau sahabat situ rumah, perhatikan. Rumah itu tidak akan terbakar. Satu, rumah yang ada gambar sandal Nabi Muhammad tidak akan dimasuki maling. Korla benga kunci. Lah, laki kan beda doa, nikah beda doa, beda ikhtiar. Jadi ikhtiar nikah ada usaha paha doa ke Allah. Ya makilah beri kempur sandala Nabi Muhammad yang mun la bengai buka. Untuk usaha karo kempur maki bahasa sandala Nabi Muhammad bae dalam. La bengai buka beriin bese engko entar ke kempur Nabi Muhammad ke kempur sandala. Bening alak bese bening alak emas kan kiai kok. Ongguan. Sampean mun oning
seperti apa gambar sandal Nabi Muhammad. Nanti pulang dari sini yang punya HP sampean buka HP-nya, nanti sampean silahkan buka Google. Sampian klik terompah Nabi, nanti gambarnya itu akan keluar. Nikah saking dari muljana Nabi Muhammad Isra Mi'raj bendal sandal lagi. Isra itu maknanya berjalan di malam hari, itu Isra. Makanya cepon Al-Imam Al-Busairi, saraita min haramin lailan ila haramin kama sarol badru fi dajim minadzulami. Asareng ya Rob baligh maqasidana waufir ya wasi'al karami wa bi tatarqa ila annil tamanzilatan min qabi qausaini lam tudrak wa lam turami ya Rabb baligh ya wasi'al karami wa qaddamat ka jami'ul anbiya'i biha warrusli taqdima makhdumin ala khodami ya Rabb baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ini kata Bunda Imam Syarah, ini makalah atau pernyataan Al-Imam Al-Busairi. Sebiasa lambak gula benajunan macah kik kini nggih mangken tak pati osom karo ri bering 2000 selekor beda corona burde baca boleh qaddamat ka jami'ul anbiya'i biha warrusli taqdima makhdumin ala khadami. Corona hilang alhamdulillah makibur dan kembat kia. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau Syekh Mahmud Khalil Khusairi menceritakan itu, ya man nasra bikal muhaimin lailan niltamanil tawal anamuniyamu. Ini yang bercerita Syekh Mahmud Khusairi, ya man asra bikal muhaiminu lailan, wahai manusia yang diperjalankan di malam hari, minal haram, dari masjidil haram, ilal haram, kepada haram yang lain. Saraita min haramin lailan ila haramin. Nabi Muhammad berjalan waktu malam dari haram menuju haram. Haram yang pertama itu namanya Makkatul Mukarramah. Haram yang kedua yang dimaksud adalah Baitul Maqdis Palestina. Semakin serbu bi keparat Israel. Oh nih ya. Tretan kula ben sampean banyak saya pate kasa.
Kuli keng bulan jauh, cak semua abi kuli yang tadi bagian ni bini nge pakak kanto kapi. Kek lagi yang torot. Babak sudah jihad fi sabilillah. Apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Lah pada Isra wal Mi'raj itu Nabi Muhammad itu melampaui 3 alam. Satu namanya alam nasut, yang kedua namanya alam malakut, yang ketiga namanya alam lahut. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu namanya alam nasut, alam yang manusia hidup. Dari Masjidil Aqsa Nabi Muhammad dimi'rajkan. Jadi mi'raj ni ke artinya ongke, Isra ni ke artinya jalan malam, mi'raj ni ke ongke. Makanya Bani Israel kok dikatakan Israel. Israel itu orang-orang yang suka berjalan di malam hari. Makanya Bani Israel keturunan orang-orang yang suka berjalan di malam hari. Makanya namanya Israel. Isra ni ke jalan malam, mi'raj itu naik kota beongke. Makanya bian mun lagi pun malam jalan torot pula lagi Isra aja. Kalau sebolo datang dok-dokan labeng tuli buka pula mi'raj ya. Bongke melolo. Ini secara bahasa. Kalau secara istilah, Isra itu tidak digunakan kecuali jalannya Nabi Muhammad. Mi'raj secara istilah tidak digunakan kecuali naiknya Nabi Muhammad. Tapi secara bahasa, Isra ni ke jalan malam, Mi'raj ni ke ongke. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ini namanya alam nasut, alam tempatnya manusia ni kan. Dari Masjidil Aqsa Nabi Muhammad nikai panai ongke. Langit situng 2 telok 4 5 6 petok. Ini namanya alam malakut, tempatnya para malaikat. Dari langit peng petok ongke boleh sampai ke Sidratil Muntaha, sampai ke Mustawa. Ke atas nikah malaikat ampun mengundurkan diri. Malaikat Jibril, saya tidak nurut Nabi Muhammad. Kula tak bisa ngiring ajunan. Ajunan silakan ongke tibi. Dan gula berdekat dinto pataka pada benengkok raja gelas saja. Apa? Kalau beda ember boleh begini. Pada ada masih ngino made ayo. Bayang kup sapeng kok. Pada ada masih ada rara cak ngucak ada ya didik leka. Pada ada masih ngino maje kok. Allah, ira kan wedhus kok. Ada orang masih ngino made iya pemasuk dia iya saya ngino. Becik dinak de kok. Nah, ya tu dia ada macam alkal dia. Jadi cila suruh kelerker di guli ke ngukos nih kah? Rabbana Karim. Ngukos nggak dia suruh jatuh reki ayah kok. Apa cak kopam pentong bi kok. Ada kok mun ngenom mari nang ngenom kok betul dia. Ada. Nah India, ini mah lagu India bahasa Isra Mi'raj. Daripada kan bahasa Isra Mi'raj minta lagu India. Saya bahas Isra Mi'raj dia Nasidaria. Tanggal 27 Rajab Nabi Muhammad Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini kan Nasidaria. Mun India di mana berdengar aja. Jab tera mira tera.
Ngaku pak. Hari dia nak ni gua orkes ni gua pengajian dia. Terus kok. Ingat tang bin ni kakek buk. Terus. Dia pak gendim mana kena. Jarok norok lo tanya ke kakek kok. Mai terus akhir sih ngopeng ngedeki sabar. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Dari langit peng petok ni kau lah itu Nabi Muhammad tidak diiringi oleh malaikat Jibril. Karena apa? Malaikat Jibril tidak mampu menemani Nabi Muhammad untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana caranya Nabi Muhammad melihat Allah? Hadirin, wa kaifiyatuhu majhulun was-su'alu anhu bid'atun. Bagaimana caranya? Kula benajunan ta oning bila kaifin hal ngak ni kani kata perlu ibahas karena ni kebeni perang sekotu rasional tapi kau leben ajunan wajib iman nggih. Jelas. Tak usah bahas bagaimana. Tapi yang jelas satu saya pernyatakan, Nabi Muhammad ketika ongke ke atas sampai Sidratil Muntaha sampai ke Mustawa, tempat yang paling tinggi, lalu bertemu dengan Allah, ini bukan berarti Allah ada di atas. Ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kau leben ajunan tak oleh ngocaki Allah di atas. Wah, Allah je di atas. Buktena Nabi Muhammad ongke ke atas atau ben Allah. Bukan. Rengganto orang kaliwining ini kapang ngocak engkau terus ngatela atas kana kaki mau terus ngatela atas coba ongke ke atas nyiur jadi kita pak ke atas nyiur kaki ngatela atas ongke ke atas nyiur pah ngatela atas masa atas berdiri atas nyiur punten saya berdiri atas nyiur nih ke orang atas yang bagus nih kenengenah Nabi Muhammad ongke ke atas nih ke berdiri atas Nabi Muhammad Allah ada di mana? Allah itu tempatnya tidak membutuhkan tempat karena mun Allah butuhkan tempat berarti Allah ni ke apes. Lalu bagaimana keberadaan Allah? Kula benajunan tak usah mikir Allah, cak mikir seike bayi Allah kula ben sampean lah tak buat pikiran. Mikir Allah, mikir seike bayi Allah kula ben sampean tak buat. Bener? Mikir Allah, seike bayi Allah. Tore, kula tanya, nyior, oning nyior. Nyior nikah luar sepet mari sepet kolontongan bikin nah ide lem bisa beda aing kula tanya lebet di aing nyior itu karena tak ada susah kan bahuca yang ahli biologi oh itu serapan dari akar jadi air itu lewat dari serapan akar lewat melalui batang pohon lalu dikirim kepada buah iya berisi belai dan lempungkan adalah gak apa-apa pertanyaan kedua mak bisa manis sabri kula siapa juga tung dua capi oning capi ni kebari yang tadi sampean ki biru makin yang tadi paham merah si ngecet malaikat jawaban itu tadi kula tanya capi ni kesepedis kole eng napa bikina tore mun tak percaya jempian mun ajawab capi ni kesepedis bikina deki empian ke Roma pesa dua bikina pelain koleng pelain kocek bikina pedis enten berarti koleng sepedis makin bikina buang koleng ngetok kocek pedis tak laruat pesa tak pedis pani papolong pa pedis kula tanya aki bioreng tak holil lah sepedis capi dua koleng napa bikina jawab bi kula jasa kasa kana capi ro sepedis colok ong beres mun dak iyalah jadi mun dia kan aman no aja ngojak bikina lopot ngojak koleng lopot apa sepedis colok ong jadi capi sepedis kan kok elok colok dia apa colok ong kok kia tole gitu apa ulama perlu madepak karena yang kita Ahlussunnah wal Jamaah ini terus kadang paham porok nurut aki ngucap Allah di atas terus kadang paham upload status kupasrahkan semua hidup dan matiku sama yang di atas macam di atas ya
Allah itu punya sifat maha tinggi, tapi Allah bukan di atas. Kalau Allah itu dikatakan di atas, berarti Allah itu ada di suatu tempat. Mun Allah ni ka beda situng tempat, berarti Allah ni ka puto ka tempat, berarti Allah ni ka apes. Mun Allah puto ka tempat, tempat ni kan nyari ke bae ceng Allah sa ke bae tempat we. Sebelum tempat ke bae Allah beda di malam be. Mayu. Tak leruat senyampit tadi. Makana kula benajunan bi Nabi Muhammad, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Sampean tak usah mikir masalah Allah, mikir kebain Allah laruat. Cak mikir capil ke tak tahu. Cak mikir nyiur le kalau bisa gula benajunan. Mikir nyiur ben capi hadirin. Mikir sebedai beter dia kokoh. Kokoh ni kan panabit lancang ki. Tore, selancang je apa anu kokoh ni? Iya kokoh nah. Tandi plaster. Kokor selanceng kokor nah, keng selanceng kol remper ya. Biar bah ngucak ketok mungkin. Tak tedung semalam. Dia apa sih nganyol ke kemarin? Dia tak itu moro-moro itu mau lanceng. Jenggu romoro lanceng. Salah lanceng apa orang bani padi nak lanceng di nak cecer. Aja ki bulu na jenggu, lain bulu na. Bulu na songot. Pentong sagale biko. Mak mikir Allah, cak mikir bulu na songot, ben bulu na jenggu. Lo itu mesti tomburo moro lancang. Abah, apalagi titisan Nyiroro Kidul miglek dah aja. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Lalu Nabi Muhammad dibawa keliling-keliling oleh malaikat. Salah satu yang diperlihatkan kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad paningale swarga, Nabi Muhammad paningale neraka. Jadi surga itu seperti apa, neraka itu seperti apa, dan penggambarnya diperlihatkan kepada Nabi Muhammad. Paningale swarga, ya Allah, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi basar. Surga itu isinya tidak pernah dipandang oleh mata, bunyi-bunyian surga tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan keindahan surga itu tidak bisa diprediksi, tidak bisa dibayangkan dengan hati. Enga apa pernah na swarga pada tak tahu, makin kok penasaran kia yu. Yang jelas dulu ada lagunya Mas Ahmadi, sungai madu dan susu tilam sutra berbulu itu surga tempat manusia yang bertakwa, yang bertakwa. Boleh dalam bagi. Tetapi sebaliknya insan yang penuh dosa akan dicanggrep di neraka. Api yang membara membakar bulunya. Ada lah boton bulu nak gelak tu. Terakemia ya. Apa yang pesan? Allah. Berarti benih niat ngaji, niat akemi ada enak dia. Nabi Muhammad diperlihatkan kepada yang namanya surga. Ternyata esena surga nikah paling banyak orang cang sap pemiho mata mentok-tok cetak ke mata orang bini. Esena surga nikah paling banyak orang miskin.
Esena swarga paling banyak orang janda. Jangan kok cukup situng bok. Situng kok bitang jai kok boleh lah cong bini situng boy maki situng kor libeli pada ban sebanyak ya. Maki banyak mun tak ikut-ikut kok bibang sabang ya. Pon. Nabi Muhammad paningale swarga ternyata esena swarga ni kasi paling banyak orang miskin. Bapak Ibu hadirin, mangkana ontong orang seuyuji kalaban kemiskinan. Orang miskin ni kah? Ampun etenga lebih Nabi Muhammad iswargan Allah. Makanya Nabi Muhammad ni ketuana Allahumma hyini miskina wa amitni miskina wahsyurni zumratal masakin. Ya Allah tan kula paudi aki miskin pamate aki miskin ben budian papolong aki ben orang-orang miskin. Nabi Muhammad ni kemudian masuk surga apareng kelompok ben rombongan nah sera rombongan Nabi Muhammad orang-orang seodi itunya melarat orang seodi itunya dalam keadaan miskin terus tak terus apolong ben Nabi Muhammad terus napa tak terus apolong ben Nabi Muhammad terus sokin apa miskin tak nyambungnya mana aja berarti tak wanita tanya akhir apolong ben Nabi Muhammad terus sokin miskin sokin. Bapak Ibu hadirin, anak pemak miskin, situng. Orang miskin itu, orang miskin itu tidak akan punya sifat takabur, tak kira adik sifat sombong. Apa? Miskin. Ya apa sih kesombongan? Tak? So kiri sombong pulan bodoh mobil, mana tingkat. Miskin aja saya akan nama larat saya kesombongan. Beganengki. Dua orang miskin nikah hadirin budian nikah tidak ada pertanyaan-pertanyaan. Ketahuilah harta itu halaluhu hisabun wa haramuhu adzabun. Tunya nikah halallah bitong budian seharam seksa. Wangkana budian antara orang soki ben orang melarat nikah masuk surga nikah kacek lemar setengah are antara orang zoki dan orang melarat ni kemudian masuk surga kacik setengah are wa yauman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun sementara saare akhirat pada ben 1000 tahun di alam dunia tetimun setengah are kacik 500 tahun nah apa saja berbagi kacik bitongen nareng zoki ni kata lemar ibu tak lemar tak usah masuk surga empian ke Malaysia antara sengi ben setak bengi beneng imigrasi pakun lekesan setak bengi ba mun setak bengi ba periksa angkat tangan yang kak ni bapa lo bengi ba bagi bodoh tembak bebenit tembak aji cabah ada nak dia lebe pistol orang si melarat nikah langsung makat king mun si bengi bedetas bede banyak nikah tanya aki dedi magak mau lebenya alaku apa Malaysia kake alaku bangunan itu nyaki boleh de remajan laku bangunan ya mangkat kol beto debak ke tempat kol belu langsung alaku kok rokokan marina ya kopi apa tanda langsung alaku marina kopi tanda sarapan pokok sana meringakan langsung alaku aroko boleh sana Malaysia ini kantong dia katanya agi kapi makanya ya akhirat budian orang sesoki seromana banyak semobil banyak dia kasih tanya bakal tanya aki kantung situng oleh ka amma beseni ka dari ka dimma beseni ka tanya aki kapi mun si melarat apa sih tanya aki roman dia berempat ya tandi malaikat saya kenengin juga sanggolan lesi ma becek kuwi becek torot malaikat
Ondung ke deje tunceng di laut rempah kalampi nemu dimah ibri ka tuan sandal nemu itu abunan peke paku di bebel malaikat lo betah tak tega masa orang miskin ni kata putus syarat dek syarat tering miskin orang soki ni kebanyak syarat tahu ini mun soki pentai sumbangan masjid abri titik cereknya mana orang melarat pentai sumbangan lo abri sekali dia tak cerai apa saya bagi kan bibik le ke melarat bagi nyumbang ke masjid orang soki amobilan kaca tutup sombongnya mana orang miskin amobilan kaca tutup dia benikeng sombong semua kalau tahu kula benih nyoro miskin keng mun sampian bi Allah tempuna yuji kelaban kemiskinan pasabar mi pola sampian budian seepek tabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tin nama kalau di erat melarat cek sekejap kula ben sampean tunya keng ngempong lebet tapi kan manusia andi penyakit penyakit manusia ni kalau tama orang banyak taklim cukup bener orang meloloh maka ada gelak debunan nyai ruang makin lepas hidup nasa gunung emas tak kira ambu manusia ni kabila ambu baru cabun ngajing Nabi la yam tala ujaufu bani Adam illa turab rung-rung na bani Adam manusia ni kata kira tu ambu kecuali abu kecuali tanah maksud tak mun lebe kelem kopur jo tak kira tero boleh ketunja jo mau kita mati apa cek kapis bahas apa nak boleh ni bini ande kak cek boleh na tunya lah kan tunya ni kan mundeng laki ni kesana biasa mundeng bini ni kemangkana muslimat ni makam mangaku seragam arah apa mi seragam ni bini ani kamu tak seragam cung-cungan kalampi cung-cungan kalampi cung gentengan cunga nyasan cunga tirapan cek burna kalampi ni mundeng laki tahu saya seragam tak kira cuan kalampi kamu kalampi tangkan cukup berisi genteng kocak celeng jibuni keng patut pulan mun kocak celeng makai telo tahun tak ikon belo apa kotor selte deh pasang boleh kiba audu merah tu pani aing belik celeng boleh deh. Nomor 2 kocak celeng kening ke bayi dumpit kalian melerokok rupan sosok aki dalam dumpit koner ya kak mun lambak dumpit kan nik kan gitu lambak mun bini puntuan rupai tajok seken rup pai pada pas sosok aki ke dalam dah mulai sosok aki dan nak je make copet takut saya ngalah aja ya kalau andi di meriah bedang ki zaman kona lambak zaman kona lambak kan dia dumpit cak makin mandi apa mun lambak di muku pah mandi ke jeding cadok jeding lambak cak lambak ki zaman kona mun kayak tabu cak ningkong ke tengah talun panjang ningkong cocok lalang di bawah oh iya tahu nyapo kok tahun setengah 5 nyapo kok tak mangken la WC macam beda WC tojuk WC ningkong keng mun bagian posepon aja make WC tojuk pakun ningkong iki ba umroh ke Mekah cap sandal ningkong bayi ya dong WC tojuk je ora Allah lo meto na mun tojuk lo meto tai jat oi lamba jadi nama gidina lamba mun mandi ke somor lamba kan songai songai lambak kan tu mun matura somor yu lebur ke lakan mun mandi ke somor mulai ke di atas lah buka sarung pahe tekem terus turun ke somor kapan dimba lo bisa aja tungai penim penekem deh ya dimma bedreng dimba aing ngaku tanang salaja cuman cari yang kona triple code bak ke budi napa nih bak ke budi kan napa nih saya bak ke budi Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad cungan deh anak pak karena yang bini ini kebur lebur natunya pak pan andi pamer yang bini ini kalau apa ada bentangkan cerekor lah andi makita itu mau orang tak apa yang mon al mukarrom maruah mon pahandi selok kempeng rubani bae dina bae toncu tekra le saya dina jele anda aku pak
ih campian saya kocak ngopai bentibi mon kalung bekraja cok mikilap celepah ujang melok tangkan cari bu mon nanti kelampiannya ro buang ngecap apa kating kapakko parlo yang kui mari sampo hari mon beli kelampiannya cek sekampung tahu kapi pahe katok itu roman dari bendeng lebet pahe katu ambu keluyu eko apa nambu pah kelampian yang kaki hari yung kok sembelida adeng yuring kok kan adeng nemu isopi ke pasar beri pah nemu ketus petong polo kok ngebebe saya 200 saram tega tak beli cukup pun tepon pada kok beli cari kan dulu mulai mi aku pajak kaki saya kocai ini tak tutup maoneng mereka kok yang kulaki nabu oneng bi kaki ya mau beri Indiana kedua kok Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad artinya sini kehulu benih nyerompian miskin usaha alako pasoki mun soki pian pada masuk suarga deki keng umpama kau leben ajunan ampun usaha pah pakun miskin pasaper mi pola sampian keng tepak kau ring seiki babi Nabi Muhammad budian ke surga amin Allahumma Nabi Muhammad diperlihatkan pada surga ternyata isinya surga itu paling banyak orang utalliyatu 'alan nar fara'aitu aktsara min ahlihan nisa wa ma dzaka illa isyanihinna li azwajihinna keng saampunan Nabi Muhammad paningale dek ka neraka ternyata esena neraka nikah paling banyak orang herje tapi seetengah lebih Nabi Muhammad neraka ni kebeni orang kaliwingin amin mon kaliwingin masuk surga kap mai temu aja masuk surga ni ka pengajian entar ka bimirami nggih niat ngaji penasaran gula kapan lebet ngocak iya gentengan naslinai kok Allahumma sholli ala Muhammad lah sahabat dikageton reng bini ni kemak bisa masuk neraka cek reng bini ni ke masuk surga cek gempang reng bini ni ke masuk surga yu cuma 4 ni kalau kanca kula ni kak bureng laki ni ke melarat masuk surga bini ni ke gempang sana cek bini ni ke idza sallatil marratu khamsaha wa shamat shahraha sahabat di helikopter juga meminta lemangkan ya. Idza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha reng bini ni montro masuk surga tak kerompak sarta situng sallatil mar'atu khamsaha sepenting reng bini apa jeng selema bak wa shamat shahraha sepenting reng bini apa sae bulan Roma wa hafizat farjaha di andi ing jaga mun andi nomor 4 terakhir wa ata'at zawjaha atau rok kalakeh 2 untuk Allah 2 untuk lah nikah masuk surga ning bini bejeng pasah aja ke kehormatan pas atoat kalake mun laki nan nyoro bagus 4 nih kempian masuk surga ring bini nikah zakat mbian tak wajib majer zakat ring bini
sewajib lakin sampean tak usah majer. Haji sampean tak wajib kecuali bisa laki yang kosin pah itoro jaga kalaban aman. Mun tak senikam dan tak wajib. Jumat sampean tak wajib. Tak wajib Jumat. King mun ring bini Jumat duhur gugur. Ara apa minta Jumat? Sampean mun Jumat tak kira ambus akan de. Hai papolong pada bini. Sampean kela paharasanan. Siapa macam khutbah jule? Masih mesnaji je emi ganteng. Iya kakang julang buat mari mentang kok duka kan polis kan. Boh. Tak kira ambu sekali. Padahal ring Jumat ni kesyarat tak boleh ada kanda. Ring Jumat ni tak boleh akan cuma kanda tak boleh Jumat. Makanya bi khatib bi Bilal kata, "Idza sa'idal khatibu 'alal mimbar wa khatab fala yatakallamanna ahadukum wa man yatakallam faqad lagha wa man lagha fala jum'ata lah. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah." Mun khatib ongke ke mimbar maka sampean cak ada kanda. Saya rasa ada kanda maka sampean nikah lago. Napa lago nikah tak boleh apa-apa. Fala jum'atalah tak boleh kenceran Jumat sama sekali. Mun khatib ongke ke mimbar cak ada kanda. Maka tak langkong gek lagi. Mun khatib ongke ke atas cak ada kanda pian. Tor kadang pian polan tahu cak mun akan nikah tak boleh kenceran. Mun akan ada kanda pahi kocak. Cak engercong. Tak boleh kenceran. Ya pada tak boleh ni cuma pada enger benem pian. Baik kan orang yang rojek ngerti pentibing kan ngerti ya dia. Cakan tak boleh kenceran. Pentibing kan dah. Maka cara namun Jumat ini kemudian mun benak kan agen enger dek ya. Ini saya kocak istilahnya dibina, kalau tidak mau dibina dibinasakan. Pancekel mari nama dia taman tom. Allahumma sholli ala Muhammad. Coba apa nih kalau aku nampian bu, kumpian alaku nih kata wajib bu, tak wajib alaku nih. Tak keng dari bagus seorang kali wingin dia keng lepas terkebu, ngusir tak mau. Atau jangan main tak, reng bina nih kawan dia kewajiban mana? Pecah karuan di empat nih karuan nih kewajiban bian, apa jeng, apa sah, nutupi aurat, aja kehormatan atau ad kasih laki. Ini kato, kapi ini kata ada wajib. Reng laki kapi wajib, atana ambian tak wajib. Bakumba kewajibna sela aja garoma kewajibna sela ngumpen anak kewajibna sela asa-asa kewajibna sela nyusui anak kewajibna sah mun abahas hukum hukum ki nyusui anak ni kebeni kewajib nambu tapi kewajib napa ongguan tanya ki ke bagian ulama ahli fikih ni ka nyusui anak ni kebeni kewajib nambu embu ni cuma wajib nyusui sekalian anak lahir dah ada jo so suwe mari jet tak wajib nyusui ki embu saya rasa wajib nyusui anak apa tenungku artinya senikah ring bini umpama tak anda nyusui anak tipi secara hukum ini kata dosa lo apa lo dosa cek bini kau cek si bini jika mun si bini tak anda nyusui anak deki selaki mendatang ring bini lain untuk nyusui anak ya aku apa ambian ke ambiannya aku apa yang dia boleh ambian bini ya boleh dek remam ambian abinya boleh kerja kut tegi dah ya dia abinya boleh binin ada bebem kan beda rajin ambian binin ambian beda nabaten keng cek surah bini boleh kinda ada hati takut kia ke binin ambian oh udah iya cek sekengar rajin tak entar gelem roh bini boleh aduh iya bakon ya mi bentar ya oh ya takut gini hari kik burakan dua bini dua bini dua wanita yang kik kebentipi udah iya ternyata bini na berdina harus susah mulai aja nah ada yang di sini cak undang kia penceramah gelar kan naik Allahumma sholli ala Muhammad senikah mun bedereng bini tak ndak nyusui anak tipi dek remak selake benia bini boleh saya maksud ibu ni kenyewa orang bini untuk nyusui anak
Dalam Islam ni biasa ring bini sewa untuk nyosoi anak nikah. Bahkan Nabi Muhammad sewa akid ke Siti Halimatus Sa'diyah. Bahkan Nabi Muhammad ni sempat nyosoi dekah berisa ada bu petok ring bini, berisa ada bu 4 orang bini. Tetapi biasa sesuatu yang lain ni biasa. Makanya dalam Islam ni beda istilah mahram rodok. Nah, apa mahram rodok ni? Ketretan sosuan. Ketretan sosuan. Orang ni kemun nyoso ke orang 5 kali. Ittisolan wan fisolan 5 kali nyoso nikah 5 kali ngenyotan ben 5 kali apesa langsung deti mbuk rodok nikah mun karo ngenyot sekalian dok deti king mun ngenyot sekalian cabut pemasok kenyot pol aben jago akan dihukum dari papiar ben aing aku ari kok kemarin syarat ta mahram rodok nikah pirang aki syarat ta ko tule 5 kali aing soso nikah keluar ben 5 kali masuk ke tabung anak. Jadi, mun pah gelanun peres sekalian ke gelas nih kah. Panulis segelas peres sekalian, pah iya no maki ke anak nih ke 5 kali. Lo teti mahram rodok nih kah. Oh tabe, kiburu kasakan 5 kali. 5 kali saya keluar ke gelas. King iya no maki sekalian, tak teti tretan rodok. Teti syarat tretan rodok. Ambuk rodok, anak nyosok kading bini. Teti ambuk rodok nih kah. Syarat aku tuh 5 kali nyosok, 5 kali nyosok, 5 kali edukal. Lesan dari koncong sosor kau tulis 5 kali terus maka hadirin nikah bekal teti anak rodok embung teti embuk rodok kalau berdua syarat situng nyoso nak kau tulis 5 kali nomor 2 nak kanak senyoso ni ke kita umur 2 tahun makin nyoso petong kali mau nomor segemi dah segemi bulan segemi bulan kan 2 tahun 4 ekor bulan yo ceramah di nari kok ceramah langki teti sagami bulan bi benih sagami tahun lah kan 2 tahun 4 ekor bulan teti mun aduh untung lah tu wajak ki ngodang kabin juga akhirnya cermat kau dina ayo pala di sini letak gengku yang kudu re kena letak gengku yang kudu gengku biar yang dina ada tiap lihat gengku gengku ni nah apa cangkaro oh cangkaro nyaman Ika apa? Anu macam dana amal ni. Ada na. Oh, sejam kan ada kak? Iya mah, iyo. Kon kan kok bisa hariku? Wes pala kurangi Pak Abid dan mereka. Keluar yang kuat. Talang kong gula kumun ngoncang gula boleh aja berkintar jo. Deki gula ya no. Pon. Sudah pak gendim bagi bro. Sebentar kacang karo apa meh. Oh, dewa gen soso deh. Ini boleh pengajian dewa gen soso. Oh nyosoi anak ni kebeni kewajib na reng bini tapi kewajib na orang laki sampai cepon ulama fikih mun beda orang bini nyosoi anak tibi pak minta bojoran ke selake andi otang karena nyosoi anak ni kebeni kewajib na reng bini tapi kewajib na bapak jadi mun beda reng bini nyosoi anak tibi pak minta bojoran ke laki na maka laki na wajib majer kebesewa na soso na si bini oke. Tak kuat gula mulia kada bae. Gini saya nyampung enggak?
Kayaknya pung mandek mandarnya ladar. Allahumma sholli ala Muhammad. Dereng bini nikah paling gampang masuk surga. Anak pemak bisa masuk neraka? Tanya kibik sahabat. Nah pemak bisa masuk neraka? Pola margana aurat. Bedereng bini masuk neraka margana aurat. Keng alasan saya paling banyak nih kebeni masalah aurat. Padahal mun masalah aurat makin gojok ring bini lagi. Kodung makin nih kapadang luar. Nih makin ampun tak enak rena. Kalampi ketat makin celana ngangkui legging. Paling ngak lontong banyak gelu bereser wah. Biasa makin. Aletu kaireng aletu ke atas. Allah kuda selebed emak acang gula nih. Nundu eman. Iceling haram. Pasar balopot. Markana apa ring bini? Pola markana bejeng ring bini enteng dak ke bejeng bisa masuk neraka. Bedereng bini masuk neraka markana enteng ke bejeng. Tapi alasan saya paling banyak bini markana bejeng. Mun pikirlah karena urusan bejeng ring laki ben ring bini entengan ring laki. Nggih. Mun bini nika kita 10 jaga. Ring laki ju mun jaga beni ring aja. Haddem mah. Jelah para mati aja. Lega. Lega aja. Lalu apa alasannya? Penyebab alasan terbanyak ring bini masuk neraka. Kanjeng Nabi ada bu, yakfurnal ashir. Wa madaka illa isyanihinna li azwajihinna. Paling banyak ring bini masuk neraka gara-gara banyak ring bini tak sukses di dalam rumah tangga. Ring bini mun ero mana banyakan saya masake kalakin nah. Tapi benih ring bini kan tuh loh. Ini kasih banyak nengkali wingin kak. Ring bini kan tuh saya laki ngocak telur kecap si bini telur jus tambu sekali. Allah, ricak le potongan Marlena kebir. Nikah hadirin. Sebanyak sikap berani kata ijo betak yang madura rata-rata ni kering laki tega takut ke bini. Lah gila aja. Tore, kali lagi pengen coba sampean tore. Ikan tu beda cerita dari bini takut ke laki nah. Mun ring laki takut ke bini nah. Biar lo takut. Putan sampean. Tuh. Surah bini boleh lagi boleh tak gelem. Mi sampian cek make Kapolres dulu. Siap, gerak sendiri. Jangan takut sama musuh, jangan mencari musuh. Kalau ada musuh jangan lari. Payolog bini nak. Cek. Ini dia nih. Allahumma sholli ala Muhammad. Makin tegas, makin keras. Coba apa bini ngolok? Kak, iya le, kunyon. Dalam rumah tangga nih kelakar pemimpin yang laki. Kayak ngomong pemimpin yang laki, saya kata aku yang bini. Bener? Yang bini saya kata aku. Tabar jaja. Coba ikan tetekku. Mun beda orang kau leman. Laki ben bini pada kau leman. Si bini keluar, si laki dekat delang ke. Mun si bini keluar, ku tak si laki berkat keluar kia. Bener? Balik makin. Si laki si keluar kado, si bini dekat delu. Itu bisa laki tak belum keluar. Telepon, le koyak bude luar. Ku tak jawab, kilo mare. Allahumma sholli ala Muhammad. Beda boleh. Yang bini, mun biasa laki itu lihat paham po meledas ro. Beda kan dinak sampo dia. Paham po ngocak leso. Beri mare. Sodok. Nah apa nak saya sodok? Sopora. Ni kesecek gampang atuh setek keris sebuk. Susah kapi aja. Tin kor lang ngabala kok.
Ya Allah, kapan selaki neku atulit pah melkot duk daja. Itulit boleh pah napang. Kapan napang pah grrrr. Allah. Pas iku way alasan leso ngantuk. Umbian pala ngantuk ke boleh kak kok ngantuk teh dunga. Apa cang kaki dok nyedok tibi. Apa? Banyakan dek rusuh nih. Menteri boleh pak nih kini kita sih banyak kelir di rumah tangga. Dikejar saking selaki parik lerikan kabini na kabini na colok juga nih. Ring lagi na parik lerikan kanik bini erok ketang kembian pas sakit hati. Ring laki di bukmun eroma pekenyang keluar tak kira aja cen. Hahu. Ini tak kurang muntah pekenyang bimnya. Oti solak. Eroma ni kemaki kok gereng, eroma ni kemaki cukup tempe tahu. King mun pekenyang keluar maki yang karena kok sapit tak kira ngakan mun kenyang di Roma. Bener kak? Ngajeng idi ngempian kie kok. Eroma kok gereng, eroma kok tempe kok tahu. King mun pekenyang keluar maki yang kayak kok sapit tak kira ngakan. King mun eroma palapar. Luar tak usah nemu kok sapit, maki kok gereng pegemet. Oh, Pak Kun. Allah, selati dung ben lagi tor kadang bah tak mandile kan telu hari mulai cenusunan ngak setia. Apa nak boleh sing malam make tabu pah bedoknya gas. Tak tepak kangkok lagi depan ngober le kobong sekali. Itu dung ben selaki bedoknya gas. Mun keronya gas pendenan, balsem kak. Aduh, terus tinggal lu ngasih laki, injak selaki. Mun karuwe lu ngasih setting lo apa? Dan gue lagi yang apa? Jadi ketika Surah Mi'raj, Nabi Muhammad banyak nih kalau yang bini neraka. Kenapa kok banyak? Ternyata kegagalan masuk neraka itu gara-gara di dalam rumah tangga. Ring bini sukses di dalam masalah aurat, sukses di dalam ibadah, sukses di dalam pajang. King banyak gagal di dalam masalah rumah tangga ini. Tetapi seorang gula nggak boleh sini kebun nih pak ring laki kutu mentang ring laki bunten ada hak dan kewajiban. Ya ring laki nih kecek kalau king ngucap kabin na lebur mun atenten lebur mun beda belencai. Ini aja aku pak. Bekanang kita orang kadang. Jadi dengan si bini ini kotor kadang bahan saya guring bede ke bingkar maki mau nagulaw wing oleh nabang mekar gitu. Jadi orang laki aja kalau kayak ngaruh palat jelek ya beri ibese mau beri ibese aja skincare mau ibese aja skincare. Jadi malah impas malah imbang sesuai dengan kemauan deh ru cocok wes sejam lah korang nguncang TV saya lagi ngampung kaki irham tak bagi boleh kok panitia neka untuk pembangunan musola yuk neka baca lena sambil baca sholawat toreh kemudian sekebetulan ngibah bese masang selok ngibah autang masang panitia baca len beri bese 2.000-an takut berdandik bese 10 masang 2.000 sosok belum ibu. Ayo kala atas ah. Pasiap ikat na ereb 2.000 na panganyol mayo. Bakun sida iya kayo. Sallallahu Korang kedus semening tu ngabit semari nika. Boleh kedus lain boleh. Kedus lain boleh lele kasmare. Sallallahu alaihi wasallam sallallahu
sallallahu kerdus segorang niki mun ngetung salakku niki leku talam pada ya habibi ya arusal kham terus banyak kerdusnya ya habibi ya arusal kham ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini sallallahu sejam gitu sallallahu alaihi sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam ma ra'ayna al-isa bisura illa ilaika isa'annat wal ghamama qad wal mala sallu alaika sallallahu ala sallallahu alaihi sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam sallallahu sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sekali tok sebisa beda pak ngiring pak tutup kena berdoa bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma ij'alna wa jami'al hadirin min ahli at-tuqa wal ifaf wal ghina wal maut ala dinil islam wal iman wa ahli al-ilm wal khair wa la taj'alna wa jami'al hadirin min ahli asy-syarr wa ahli at-tayr innaka ala kulli syai'in qadir Allahumma akhtimna bi husnil khatimah wa la takhtimna bi su'il khatimah waj'al akhir kalamina inda intihai ajalina biqawli la ilaha illallah Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin sallallahu rabbuna Sayyidil mursalin wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh